دونك هذا هو ليكزامان اللي كنت عطيتكم، غنديرو ليه لا كوريكسيون. بيان سور كنت عطيتكم ديروا حتى الدرافتينغ لا ميزون بلان ديال هاد لا بيس نيت. Mais bien sûr, pour réaliser une mise en plan, on doit tout d'abord réaliser la conception d'IELA. Donc, la première des choses, je viens créer une nouvelle pièce. Le produit l'Andy, bon, le PC il fait un peu. D'accord, مزيان. Donc, d'abord, on part design, double clic على هنا, نمشي part design rapidement. نمشي نقلب على لي كوتاسيون اللي عندي، ما عنديش لا فيرسيون بابي كيفاه نستعملها نيت. سكي بيان عندي اول حاجه نصايب لومباز هي اللي غنبني عليها لا كونسيبسيون ديالي، فيها 80 على 45. نمشيش بعيد، نختار لو بلان اكس واي، créer une esquisse et je crée toujours un rectangle centré pour garder les plans de symétrie الوسط الى احتاجيتهم on sait jamais. Et هذا sélectionner كامل. Je viens réaliser les chanfreins avec un rayon de ما عطاونيش. هذه هي لاكوت اللي كانت ناقصه ياك، غنديروا ليها 10. ça me plaît pas, je vais venir le changer ولا ندير غير بحال هكا. Enfin, هاد la cotation, je viens ندخل les paramètres ديالها les propriétés ونديرها en rouge de telle manière à ne pas l'oublier et que je puisse le demander au client. ياك هادشي دوينا عليه 10. الو الكليان شحال في هذيك راه ما عطيتيهاش ليا، ما علينا. واش ندير شي حاجه اخرى معاهم en même temps؟ بون نكتفي بهذا القدر. خاصني لي كوتاسيون قلنا من هنا لهنا عندي une cotation de 80 et entre les deux عندي 45. نعاود نجي نتاكد pour ne pas faire de bêtises. Donc 80 45 c'est bon. لا يا ربي باردون une cotation اللي هي خاصني نجبدها. باردون يلا بانت ليا هنايا كو هاد لي بيرساج سون اكسنتريك، enfin سون ماشي اكسنتريك بالعكس كونسنتريك. عندي هنا 80 عندي هنا 60 دونك بيناتهم 20 دونك من لهنا لهنا عندي 10 و بيسكو سي طونجون غتكون فيها 10 دونك سي جوست. Donc par rapport à ça, je viens le remettre à sa couleur initiale. Propriété, lié en vert. Appliquer, valider. C'est bon. Je sors, j'extrude. شحال 12. مزيان نصايب la partie ascendante اللي شنو فيها ان سيركل اللي نعطي اون كوتاسيون ديال 40 et une extrusion de combien? Une extrusion de 65 moins 12 ياك. من الأحسن ما نحسبش بعقلي باسكو نقدر نغلط. داكوغ نكملو عاوتاني. يكون عندي اون فورم ريكتانغولير دو سيت مانيير اللي تكون فيها 20 sur 20 واللي تجيني الوسط. كيف في جو بو رابيدمون رياليزي ان rectangle centré. Un rectangle centré, bien sûr, ما يعطينيش لا فورم اللي انا بغيت. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois le faire pivoter. Comment je fais pour le pivoter? هنا ça me donne pas la main. Alors je préfère ne pas faire ça. Je préfère faire ça pour aller plus vite. نجي برا ندير لي بحال هكا. Voilà. Je laisse le truc en symétrie نديرها ليه rapidement et je lui donne les cotations ديالهم. Bon عطاني du mauve parce que déjà عندي une symétrie. Ouais, ce qui fait غير وحده elle est suffisante. Mais par contre ماشي هادي وهادي، خاصني ندير لا كوتاسيون لهادي.
Voilà. Chauffe, est-ce que ça bouge? Est-ce que ça... Bon, c'est isostatique par rapport à lui-même. Mais par contre, par rapport à là, c'est tout simplement une coïncidence entre le point ou l'axe et c'est bon pour moi. Bien. Une extrusion de combien? De 85 moins 65. Ça fait 20. هذه سهلة. مزيان. غتبقى لي لابارتي اللي هي لداخل. هنا حصلتو بزاف ياك. كل واحد شنو دار؟ اسهل حاجه ما نفكرش بزاف غنخدم بلا ريفولوسيون او بالاحرى لو كونترير ديال لا ريفولوسيون لونليفمون دو ماتير اللي هي لا غورج. لا غورج شنو كيطلب مني؟ كيطلب مني اون اسكيس اي لونغلي ندور منه. داكور. والاسكيس اللي نجي نختارو خصني نختارو في لا بارتي لاتيرال. هنا جو كري اون اسكيس و جو فيان كريي on va dire le tracé اللي يكون عندي. باردون. فوالا داك نهبطو دو تيل مانيير يجيني كوانسيدون معاهم بجوج ونجي ندخل لي كوتاسيون اللي عندي هنايا ان رايون دو كومبيان 26 ياك هادي 26 هنا 26 26 سي لو diamètre donc un rayon de 13 مزيان اي لا ماشي هذا نطفيه باش يبقى لي غير واحد وهذا نهبطو لتحت فوالا et une distance de 36 par rapport لهاد لا بارتي اللي ديجا انا محيد اللي مازال ما حيدتهاش اللي فيها 5 سكي في شنو شحال عندي 36 بلس 5 صافي 41 ياك 41 par rapport لا زون التحتانيه كاع مزيان في الترافاي دوبلومون ما علينا من السونتر لهنا نو 41 يلا 41 راه 36 نعاود 36 عندي من هنا لهاد لا بارتي اللي انا محيدها انا مازال ما حيدت والو دابا بور لانستون دونك 36 بلس 5 ديال هاد لا زون صافي 41 لو سونتر مزيان وعندي ان rayon هنايا de 13 تا هو et c'est bon il me suffit de fermer هذا pourquoi pas de lui créer un axe de rotation باش بلا ما نختار je sors et je gorge je réalise une gorge voilà صعيبة سهلة سهلة ايوا ما كنتوش عارفين سي فوتر بروبليم هادشي عارفينو هادشي شفناه 2 secondes حاجة أخرى une autre partie عاوتاني سمحوا لي une autre manière encore plus simple pour réaliser هاد لا بارتي هادي شوفوا معايا مزيان كون غير فكرتو شوية والله إلا الصراحة كون غير فكرتو شوية حتى هذا نسوبريميه شفنا هادي ياك دخلات غتسول سؤال طويل ندير بوز دونك كاينه اون اوتر مانيير وتا هي الي تري سامبل نجي لهنا و جو كري اون اسكيس وفي هاد الاسكيس كون غير فكرتو فيها زعما غنكريي لو بيرساج اللي انا عندي شحال فيه شحال قلنا 38 ياك 26 باردون 26 في الديامتر 26 في الديامتر وهنا كون جو سور جو كري اون بوش بشحال شوفوا معايا مزيان جو في لا كريي ب 41 بويسكو انا لتحت 5 بلس 36 بلس لو رايون اللي عندي هنا كي دو 13 دونك 5 بلس 36 بلس 13 شوفوا معايا 5 بلس 36 بلس 13 يجيني هنا وهنا il me suffit de réaliser un congé في هاد لا سيرفاس بالغيون ديالي اللي عندي فيه شحال 13 ها هي تعطاتني لا بارتي سفير ساهله بقيتو شحال بقيتو حاصلين معاها بزاف المهم ما علينا ما نضيعوش الوقت نكملوا باردون داكور دونك نكملوا على لا بيس ديالنا نمشي نصايب هذيك لا بارتي هذيك بون اون فا دير لا غينور اللي كاينه لتحت الله يخليكم معايا هنا معايا دونك هنا شحال عندي فيها في ليبيسور ديالها وعندي من هنا عقلت عليها عندي فيها باردون عندي فيها 5 وهنا عندي 40 الا ما خفت نكذب
لا هذه اللي ما كايناش، وي هذه ما كايناش. دونك شنو ندير 40 بلس كلكو شوز. ها هو ديجا عندي 40 هنايا وعندي 5 من هنا لهنا. دونك جو بو دير كو عندي واحد 2 ملم ولا 2 ادمي. دونك كتجيني 45 كندير ليها 45 ونوض نايض. وهاد 45 هي اللي قلنا غنجيو ندير ليها بروبريتي et redable la couleur rouge de telle manière à le demander au concepteur. Je sors et je poche. Je valide وانا مسالي. نعاودو نرجعو نشوفو شنو مازالنا لي بيرساج. شوفوا معايا مزيان ما نصدعش راسي بزاف. عندي ان سول بيرساج اللي ندير وما تبقى ندير ليه اون ريبيتيسيون. لو بيرساج شنو فيه؟ عندي لا كوب بيبي اللي كتعطيني 10 في الديامتر ديال لاماج و 8 في الديامتر ديال البيرساج. دونك ساهله. غنخدم ترو سور هاد لا سيرفاس وندخل اول حاجه ليسكيس بور بوزيسيوني مون بوين. نحطو هو وهذا ils vont être concentriques concentricité. Il devient vert isostatique. نخرج ندير il n'est pas borné, il va être jusqu'au dernier. diamètre ديالو 8. في لو تيب نجي نقول ليه il va être lamé de combien de 10 avec une profondeur de ça y est ما عطاوش. دونك هنا ما عنديش كيفاش نحددها بويسكو جو travaille pas avec une esquisse. هنا tout simplement ندير une profondeur اللي هي لوجيك بدماغي enfin visuellement logique. ندير واحد on va dire 8 sur 2 qui fait 4. je valide وهنا je prends une mesure toujours باش انني ما نتلفش وما نديرش شي حاجه اللي هي غلطه. je dois le demander au client. je prends une mesure. Une mesure entre quoi et quoi? Entre هاد la partie et هاد la partie اللي تعطيني فيها bien sûr 4 ملم. نخليها فيزيبل نبقى عاقل عليها. ولا جو بو حتى هو بروبريتي ونبدل ليه لا كولور. دونك لو رومبليساج نحطو في لو روج. j'applique pour voir ce que ça va donner. bon oui c'est bon مزيان rouge. عاوتاني هنايا prise de photo نصيفطها باغ n'importe quel moyen de communication وانا حيدت عليا التقليد كوموندي. داكور مزيان. هاد لابوش هادي enfin هاد لو ترو نجي سيليكسيوني وندير له اون ريبيتيسيون ريكتانغولير. deux instants suivants x كيبان ليا هنايا. دونك هنا ديريكسيون x عطا ليا هناك. دونك نجي نقول ليه بون انفيرسي لا ديريكسيون شحال بيناتهم. الا ما خفت نكذب 60 60 ياك 60 ها هي هنا. دونك ديستونس دو 60 جاني هنا. وعاوتاني la seconde direction ça va être deux instances suivant l'axe y, toujours ça va être négatif. donc inverser la direction 25 كتعقل عليها شتا عاد دابا يجيني concentrique et je valide. مزيان. répétition on va la voir après نعاودها لك الا بغيتي. داكور دابا نكملو حيت كاينه هنا سي سامبل. كان n'importe quelle fonction كاينه في كاتيا il suffit de remplir les cases صافي. Il suffit de bien remplir les cases. نعرف شنو طالبين مني نخلي داكشي اللي طالبين مني ونجرب. ça marche pas نزيد نبدل. ما علينا. نكمل عاوتاني. عندي ان اوتر ترو فوق هنا. كان كيبان لكم جو سي با بوركوا كيبان لكم عندي ان تاغوداج هنا الوغ كو ما عندي حتى شي انديكاسيون اللي كتقول لي تاغوداج. سي با ان تاغوداج كاين هنا. الا جينا نشوفوا سو سون دو سيركل اللي هما كاملين. حتى في ديس اندستريال السيمبول ديال التاغوداج ما كاينش. السيمبول ديال التاغوداج سي ان سيركل موان كار ياك دواره لارب. ما كايناش هنا دواره لارب. كاينه دواره وسط منها دواره كامله 360 دوغري كلها. دونك هنا تو سامبلومون عندي ان بيرساج افيك لاماج. سي ان لاماج دو بروفوندور 18. هادشي اللي كاين ولا 16. المهم حتى نشوف مباينش بزاف. هنا اللي هي جديده حنا نشوفوها توجور بيان اونطوندو. كنجيو كنحطو هادشي في الوسط. سكي فيه هو وهذا ça va être ils vont être concentricité. نعطيه le type il va pas être jusqu'au dernier de المره. il va être borné avec un diamètre de عندي هنا 7. لا un diamètre de 6. لاماج هو اللي فيه 7 5 pardon un diamètre de 5 et une profondeur de 25. راه شوف ها البيرساج هو اللي لتحت. هذا راه لاماج. هذا راه لاماج. هاد 16 راه لاماج.
25 هنا. D'accord? Donc 25 la profondeur. D'accord? Le type, il va être lamé. Diamètre de la mâche, شحال قلنا 7. La profondeur هي اللي 16. شوف غير تقريبا كيفاش تعطيني هكا بغيتها. انا جاتني صغيره علاش؟ على ود هنا عاطيني الغيون، هنا عاطيني الغيون، وهنا كنحسب بالديامتر في باردون. هنا يكون عندي 14 وهنا يكون عندي 10. ولو تيب il va être en V. ولاحظوا معايا شتي هنا كاتيا كيعطيني كلشي، كيعاونني هنا، كيعطيني لي زانديكاسيون. شو كي كانت بلا، كانت بلا ملي كنجي بحال هكا كيبدلها ليا، كتعطيني هنايا. و جو بو شوازيغ لونغل. و جينيرالمون لونغل ديال البيرساج ديال الفوري اون رياليزا دات غيان كو بور لو بيرساج دو فوري. كيعطيني لو في ديالي اللي عندي. وي كيخرج هي 26. 26 ياك عندنا 26. 26 ماشي 25. 26 داكور. الفي ها انت il ne prend pas le 26, il ne prend pas en compte le 26. Le V qui j'ai fort le 26. Maintenant je crée mon aperçu à 120 degrés. Généralement on l'angle de la tête de forêt et je valide. Voilà, خرج لي la partie conique. مزيان؟ مازال لي شي حاجه؟ شوفوا واش ناقصاني شي حاجه. درنا كلشي هنا سي بون. دونك يبقى ناقصنا الدرافتينغ. الدرافتينغ نشوفوه tout de suite.